الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन हुए अल-फज़ल इंटरनेशनल का ताज़ा शुमारा देख रहा था. Huzur kaže, prije 2 dana ja sam gledao na svježe novo izdanje Al-Fazl internacionalnog magazina. Tamo je bio dio adrese zatim Mesih Maud alejhi. U to vrijeme, 1937. godine, on je spomenuo, on je govorio nešto o džematu i rekao da je nekoliko još ashaba se je bilo živo u to vrijeme i zbog toga iznošenje Mesih Mauda treba biti zabilježeno i slušano, jer je rekao doći će vrijeme kad s ciljem da se riješe određeni problemi i nađu rješenja, ove će stvari biti od velike važnosti. On je spomenuo jedan predmet tamo, da je jedan mladi ashab običnog Mesija alejhi selama mi je rekao, kaže, ja sam bio jako malo, ali se sjećam da je jedan dan uzeo ruku običnog Mesija alejhi selama i neko vrijeme sam držao njegovu ruku u svojoj, držao sam ga za ruku i poslije nekog vremena onda Hazreti Mesih Maud alejhi selam uzeo svoju ruku natrag i zauzeo se u nečemu drugom. Sada ovo je mala stvar, on kaže. Rekao, ja samo toliko se sjećam, ja nisam ashab, ali se sjećam toliko da je on napisao i rekao je da ove stvari isto tako, jako je mnogo stvari koje možemo izvući iz toga. Na primjer, u ovom malom događaju mi znamo da mala djeca također trebaju dolaziti na skup starijih ljudi, učenih ljudi. I kad je on osjećao, on je uzeo u ruku običnog Mesija alejhi selama i kad je običnog Mesija trebao raditi nešto drugo, on je vrlo pažljivo i nježno povukao svoju ruku iz njegove. Tako da Mesih Maud radijallahu kaže, ove stvari kasnije postanu odgovori na pitanja koja se kasnije rađaju. Dakle, u svemu, koliko god da je to malo, što ashabi običnog Mesija alejhi selama su, što su prenijeli običnom Mesiji, uvijek je pouka u tome. A pouka je da treba da uzmete dijete za ruku i da ne povlačite svoju ruku dok ne budete trebali, slično tako da se dijete zbog toga ne osjeća loše. Dakle, iznošenje ashaba što mi se ja sam mnogo puta njih iznosio. Mesih Maud radijallahu anhu isto tako je spomenuo neke stvari koje su dogovorile pred njim, on je to također prenio. U raznim njegovim govorima, Hazreti Muslih Mauda, i u njegovim govorima on je to spomenuo, sve je to objavljeno. Jako je mnogo pouka u tome, jako je mnogo savjeta, riječi savjeta tamo. I nadalje, dobar karakter obećanog Mesija alejhi selama također je tamo spomenuti, vidi se iz toga. Tako da sve ove stvari igraju vrlo važnu ulogu u našim životima. I ovo su stvari koje mogu obličiti naš život. Jedan naš život koji je posvetio život služenju islamu učinio je napor i nastoji da pokuša da to sve okupi iz raznih izvora. Ovo je dobar napor, međutim ima određeni stvari koje ne mogu biti u cijelosti razumljene izvan konteksta, izvan sadržaja. Zato trebaju biti određena pravila i regulacije uvezano to tako.
ako se objavljuju odvojeno, treba da im se da određene obliki i da se uklope u literaturu i mogu biti objavljeni u literaturi. Ovog puta ja sam izabrao nekoliko događaja i koji su se dogodili, koje je Kalifatul Mesih Sani, obećanoće Mesije, kasnije prenio, ili je on prenio neke od događaja koji su drugi ljudi iznijeli, ali su ovi stvari spomenute u njegovom vlastitom stilu i na vlastiti način. Tu su riječi savjeta, određene upute i određene stvari, druge određene stvari. Nešto od ovoga ja ću spomenuti danas, međutim samo na određeni predmet i temu i u buduće u prikladnim prilikama ove stvari ću ja također spomenuti. U hudbi petkom ja ću spomenuti ove stvari zato što kroz MTA džuma se prenosi petkom i najviše ljudi to slušaju više nego i kakav drugi program na MTA. Kao što sam rekao, imaju određene stvari. Ovi predmeti su jako od velike pomoći da se riješi određeni problemi. Tako da jako bitno da ove stvari stignu do svakog Ahmedi muslimana. Tako da ću ja to spomenuti u hudbi petkom. A zatim muslima od radijallahu anhu je spomenuo da jedan put kaže pas je došao na naša vrata, ja sam tamo stajao i u kući je bio samo obećan Mesija alejhi selam i kaže ja sam samo pokazao na ovog psa. Ja sam rekao tipu. Obećan Mesija je ljut izišao napolje i rekao, zar se ne osjećaš postiđen da kršćani zbog svog neprijateljstva, oni su dali ime psu ispravan vođa i ti si također dao takvo ime psu, zato budi pažljiv, nikad to nemoj raditi. Ja sam imao samo 7 ili 8 godina, on kaže, i to je prvi puta da je ovo bilo usađeno u moje srce ovako nešto. Ja sam znao da njegova žrtva neće biti izgubljena. Allah dželešanu je toliko blagoslova dao njegovom imenu Hazreti Muslima ime obećanog Mesija alejhi selama i kaže Allah je dao njemu tako uzvišeno ime i čuvao je njegovu čast. Iz ovog možemo izvući zaključak da postupak djeteta zapravo ova riječ vjerojatno ne znači pas, ja se izvinjavam, sam pogrešno rekla od sebe pas. Vjerojatno ta riječ znači nešto drugo i kaže, on dalje navodi i obećana Mesija kaže, zapravo Huzur kaže da je ovo isto dijete koje ovo prenosi sin obećanog Mesije, isti to dijete koje je spalo njegovo pisanje nekoliko stranica i to je bilo izgubljeno. Međutim, obećani Mesija alejhi selam je to tolerisao i jako mnogo posla trebao da uradi ponovo. I kad se muslima, kad je bio dijete igrao s djecom, on izašao napolje i on kad se igrao sa djecom, on je zapalio svo to njegovo pisanje, to je bilo jako puno stranica, on je to tolerisao, međutim obećani Mesija nije ništa učinio, međutim nije mogao tolerisati ovu stvar da nacionalni vođa muslimana bude ponižen. Ali muslimanski vođa koji je bio ubijen zbog časti islama nema nikakve veze, drugi ne smije biti veze nego u pogledu islama. U pogledu djeteta, zbog njegovog neznanja, ako njegovo ime tako bude izgovoreno, međutim on to ipak nije mogao tolerisati, obično se nije mogao to tolerisati. Tako da ovdje je pouka da je dijete zbog utjecaja engleske vlade čulo to ime negdje. I ovaj čovjek se nije htio da se pokori engleskoj vladi, nego se on vrlo hrabro pobuni protiv toga. Kako takva plemenita osoba da se njoj pripiše bilo kakvo poniženje ili sramota. Onda na jednom mjestu je spomenuto da prema meni ova roditelji znaju najbolje
i oni znaju da je usađeno u srce ljubav djece prema namazu. Ja se sjećam jedan put da je Mesih Maud nije bio dobro da ide u džamiju rad namaza. Ja sam, Huzur kaže, bio dijete. Međutim, dolazio sam na džumu i sreo sam se sa osobom i prema tim godinama ja ne sjećam se lica te osobe. Međutim, ja sam tako bio pogođen tom događajem. Ime ove osobe je Muhammed Bakš Liviju Kadijanu. Ja sam ga pitao, jel ti dolaziš, vraćaš se, jel završen namaz? On je rekao, jako puno ljudi u džami, ja se zato vraćam, nema mjesta dovoljno. Ja sam čuo ovaj odgovor, također se vratio, obavio sam namaz kod kuće. Hazret Sahab kad je vidio mene i pitao me zašto nisi otišao u džamiju radi namaza. Allahovom milošću ja sam tako poštovao muslima da kao određenog od Allaha. Ja sam vidio ljutnju na njegovom licu i način kako me pitao, ja sam jako bi impresioniran time. Ja sam odgovorio, otišao sam do džamije, međutim zato što nije bilo mjesta ja sam se vratio. On je tada šutio na to. Međutim, kad je Maulvi Abdul Kerim, nakon što je završio džumu namaz, došao i pitao za njegovo zdravlje. Prva stvar koju je muslima pitao, je li toliko bilo ljudi u džamiji? Ja sam u tome bio jako zabrinut u srcu da ja nisam ušao zapravo u džamiju, nego zapravo osoba koja mi je rekla, je li mi ta osoba rekla ispravno ili ne, ili sam ja pogrešno razumio. Ja sam se zabrinuo. Iz njegovog odgovora ja sam razumio da nema mjesta u džamiji. Ja sam se zabrinuo, jesam li ja možda pogrešno razumio ili osoba koja je to navela možda pogrešno bila. Ja su oba slučaja će onda biti da sam ja slagao. Onda je Abdul Kerim sam rekao, jeste mnogo je ljudi, ja nisam znao koliko je. Kakva je stvarnost u tome? Međutim, Allah Đelšanu da me riši odgovornosti sa lica Abdul Kerim Saheba. Ono što je on odgovorio podupiralo je moju odluku da je običajno više ljudi na džumi. Ovo ostalo takav dojam na moj Izgledao da je kao da je muslima, kako je on bio precizan o obavljanju namaza u skupu u džematu. Onda jedan događaj u pogledu njegovog djetinjstva, on kaže u njegovom govoru o obrazovanju zapravo i kaže o ovom obrazovanju Huzur kaže moj najveći dobročinitelj je bio musliman, on je bio ljekar i on je znao zapravo ovo govori, ja mislim, od sina običajnog Mesije i kaže, pošto je on bio otac muslim, običajnog Mesije je bio ljekar i kaže, on je mene poučavao i vodio veliku brigu o obrazovanju, ja tražio da čitam pred njim i on mi to slušao. Ja sam osim toga imao 3-4 godine problem sa očima, 3-4 godine su me boljele oči. I jako je bilo, mene je to jako boljilo i doktori su možda mislili da ću ja izgubiti vid. Na to je Hazreti Muslima počeo da moli za moje oči i također je počeo da posti. U to vrijeme ja ne sjećam se koliko je on postio, 3 ili 7 dana je postio. Kad je iftario zadnji dan i stavio nešto u svoja usta za iftar, u to vrijeme Hazreti Muslima kaže, ja sam otvorio svoje oči u to vrijeme. Hazreti Muslima kaže, kad je obećani Mesije prekinuo posti i stavio nešto u usta, ja sam otvorio oči i jedno oko mi je bilo oštećeno, ja sam mogao vidjeti put, ako je neko bio poznat, mogao sam da ga prepoznam, ali ako nije, nisam mogao. Ko je bila osoba koju ne znam, nisam mogao dobro da vidim njegovo lice. Samo desno oko je bilo dobro i još je neki problem je ipak bio u tom, i u tom oku. I ja sam zbog toga se budio noću. Hazreti Mesih Maud, ali Salamoćem se ja rekao mojim učiteljima da će moje obrazovanje biti u skladu s mojom voljom.
I obično mi se je rekao uprkos njegovoj bolesti, Allah mu je spomenuo da će on bio, taj njegov sin, to je muslima, njegov sin biti ispunjen znanjem i svjetovnog i duhovnim. Kako će to onda biti? Kaže, ja sam pročitao hiljadama knjiga, ja sam vrlo brzo bio u stanju da čitam. U svakom slučaju on kaže, Hazreti Muslima, obično mi se savjetova učitelje da koliko god mogu ja da učim, kaže, ali nemojte slediti nekakvu pritisak na njega jer zbog zdravlja on to neće moći tolerisati. A zatim je Simaudi je govorio da učim prijevod časnog Kur'ana i čitam pisanja Hazreti Maud Evela prvog kalife i kaže uči nešto o medicini jer to je nešto što je u našoj porodici, da znaš nešto o medicini. Kad je ovaj jedan gospodin postao Ahmed iste godine, on je otišao u neko mjesto i vratio se. On je bio moj učitelj, pusto kad se vratio. I on bi pisao pitanja na table, međutim zbog mog slabog vida ja nisam mogao vidjeti šta je tamo napisano i to je bilo prilično daleko od mene. I moje oči nisu bile dovoljno dobre da to pročitaju. I šta više ja nisam mogao vidjeti, dug period nisam mogao vidjeti tablu jer su moje oči postajale umorne za kratko vrijeme. Ja bih zato slušao. Ponekad bih išao u razred, ponekad ne. Kad sam osjećao se loše, nisam išao. Ovaj gospodin je jedan dan otišao obično mi sjeli se nam i prigovarao i rekao da ja ne proučavam dobro. Muslima kaže, ja rekao da ja dobro ne proučavam. Tako kad je ovaj moj učitelj prigovorio običanog Mesiji, ja sam se sakrio, ne znajući da će Hazreti Mesija od običanog Mesija biti možda ljut. Međutim, kad je on čuo ovo, rekao je, obično Mesija je rekao je mom učitelju vrlo ljubazno da se ti brineš o mom djetetu. Meni je vrlo drago da to čujem. Barem on ponekad ide u školu. Međutim, ja zapravo mislim da je njegovo zdravlje takvo da on ne može da podnese pritisak obrazovanja toliki. Tako da mi nećemo tražiti od njega da otvori radnju, da nešto prodaje, bilo da razumije matematiku ili ne. Časni poslanik alejhi selam i njegove ashabi nisu učili matematiku, tako da ako on ide u školu bit će dobro, inače nemoj ga prisiljavati da ide. I u pogledu matematike, ja mogu da ti kažem, njegova matematika je bila tako dobra da u toku govora on je pravio kalkulacije na stotine hiljade i odmah u toku govora. Nakon što je to čuo, moj učitelj se vratio i ja sam počeo da se koristim od ove ljubaznosti koje obično mi se ja spomenuo i počeo sam ići u školu samo jedan put mjesečno i ponekad ako bi otišao više nego to je bilo na meni da odlučim. U svakom slučaju na ovaj način takvo je bilo moje obrazovanje i zapravo ja sam također bio pod pritiskom da osim problema s mojim očima, također moje zdravlje generalno nije bilo dobro i 6 mjeseci mi je bila data posebna hrana kao lijek. I također voda određenih ovih lentils. I nekad sam također imao temperaturu voda leče. I ponekad je to trajalo duže vremena i u rano doba moji stariji su donijeli odluku da ne treba sam namjeslati nikakav pritisak. Iz ovoga ja sam razumio kako je biti priroda mog svjetovnog obrazovanja. Moj učitelj je urdu sam provjeravao moj urdu, iako moje pisanje nije bilo dobro, bilo je vrlo loše u to vrijeme, nikoga nije mogao čitati moje pisanje, moj rukopis. On je mogao da pronađe šta sam napisala, ali nije mogao ništa da razumije iz mog pisanja. On je bio osoba koja bi se naljutila i on je bio otišao obično Mesiju alejhi selam i bio je ljut njegovog temperamenta. On je se prenosio obično Mesiju alejhi selam i rekao mi, ja ne znam šta će se dogoditi. Taj učitelj moj rekao. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, obično mi se je rekao
Nemoj posvećivati pažnju nekakvu obrazovanje Mahmud, to jest sinu Muslih Maud. Kaže, ja sam danas provjerio njegovo pisanje i sa istom emocijom, istim osjećajima je rekao, nemoj se brinuti. I kaže, učitelj ovaj rekao, njegove godine su izgubljene. Obećan mi se je rekao, molim vas, zamolite molvi Saba učitelja da dođe. I kad god bi bila potreba, on bi pozivao prvog kalifu Nuruddin Saiba i on je mene volio, Muslih Maud kaže, sin obećanog Mesije, i kaže, on bi mene, kako je on imao običaj da stoji, on bi se nagio na jednu stranu. Tako da i prvi halifa koji Nuruddin Saib je rekao, niko ne može da čita njegovo pisanje, tako da možda neko treba da prouči njegovo pisanje. I on je uzeo olovku i napisao 2 rečenice i tražio od mene da pročitam. To je bilo ispred običnog Mesije sam vrlo pažljivo. Ja sam to ponovio. I riječi nisu bile vrlo dugačke. I ja sam onda to prepisao. Bilo je lako to i prepisati. Ja sam to polako prepisao. Muslih Maud kaže, i sve je bilo napisano pažljivo. Kad je Mesih Maud to vidio, rekao je, ono što mi je učitelj tvoj rekao, ja sam bio zabrinut, ali njegovo pisanje je slično mom. Hazret i Nuruddin Saib je također bio naklonjen prema meni u moju korist i rekao je, njegov učitelj se lako naljuti, inače njegovo pisanje je u redu. Kad je ovaj moj učitelj umro, Nuruddin Saib je tražio od mene da kaže, nauči Buhari od mene. I govorio, nauči lekcije, naučio si lekcije u Buhari i Kur'ana, sad možeš od mene. Ja sam tako to proučavio, ako su bile neki prekidi. Međutim, primao sam dalje lijekove, međutim, počeo sam onda da učim od Nuruddin Sahiba. Kad je on započeo magazin, jedan novine, u pogledu toga kako je bilo stav i ponašanje Hazret Nuruddin Sahiba, on je pisao, kaže, prije dugo vremena, kad uz pomoć nekih prijatelja ja sam započeo da objavljujem magazin, članke koje sam pisao s ciljem da to, zašto sam počeo ovaj magazin i tako razloge te i svrhu. I jedan čovjek je jako hvalio, obično mi se ovaj magazin i preporučio da Hazreti Mesih Maud također treba da ga čita. Tako da obično mi se tražio kopiju ovog magazina i onda je tražio Muhammed Ali Sahiba da mu čita i hvalio je magazin. I on je rekao, poslije toga kad sam ja sreo Hazret Nuruddin Sahiba, on je rekao, tvoj članak je bio vrlo dobar, obično mi se je rekao, međutim ja nisam bio vrlo zadovoljan, zato što u našoj zemlji ima izgovor da sin obično bude bolji od oca. Ovo je Pandžabi, jedna izreka koja je bila prevedena i kaže, obično mi se je rekao, ja nisam odrazumijem značenje ovoga. Međutim, kad je on to rekao u meni lice i kaže, u našoj oblasti se kaže, ako neko prodaje kamilu, i ako ima kamila mladu, on bi rekao, taj prodavač bi rekao da je cijena za kamilu recimo 40, a za mladu kamilu je 22, jer je također to dijete mladunče kamili. Tako da na ovaj način on kaže, ti si imao ovaj primjer, imali smo primjer u običnom Mesiji Salami i Brahim Ahmedija knjiga je bio primjer za tebe. Kad je on napisao tu knjigu, nije bilo nikakve druge islamske literaturi, nego pred vama je bila, pretom je bila knjiga Brahim Ahmedija i ja očekujem da ti pišeš nešto još više. I ja sam rekao, kako neko može pisati više nego poslanik, da drugi ljudi
jednostavno izvuku riznice iz toga. Međutim, svrha onog što obično se je rekao je bilo da buduća generacija također treba da polože temelje i da pravi napredak. Tako da buduća generacija treba da zapamti to, da također dobije blagoslov, izvuku blagoslov i da slijede ovo i da još nadmaše, da idu više i više. Sljedeći primjer svojih starijih treba da bude dobra stvar, da u dobrom slijedi. Odgovornost djece je da trebaju biti više redovni u namazima nego stariji. U časnom Koranu on kaže, ja se sjećam jedan put potpuno kad sam bio dijete, muslima kaže, kad je Mesija od obična Mesija u toku skupova, kad su nemuslimani dolazili i kritikovali su, Hazreti Mesija bi vrlo govori na vrlo jednostavan način. Ponekad ja sam imao iluziju da ja neću dostići njegov razum, njegov um. Međutim, kad su neprijatelji nadilazili u svom prijestupu, on bi bio potaknut i uzbuđen i govorio na takav način da je svako šutio. To je bila nema tišina. I kad god bi neko kritikovao o časnom Kuranu i normalno ljudi kažu ne možemo razumjeti Kuran. Međutim, novopredošli ponekad tako pišu da ta stvar ne mogu da razumiju i ne trebamo ići u to. Međutim, stvar je u tome da ako postoji kritika protiv časnog Kurana, odgovor treba biti takav da neprijatelji prihvataju istinitost Kurana i od drugih od ljudi treba tražiti da to ne kritikuju časni Kuran, treba da to ostane u njihovim srcima. Ja pamtim jednu stvar obično mi sele sa nama i on kaže, ovo je sve opet navod od sina obično Mesije. Kaže, ja sam čuo da će svi ljudi u svijetu postati kao Hazreti Ebu Bekr. Kakva je bila potreba onda o Kuranu, nalik tome? Samo od Bismillah bi bilo dovoljno. Časni Kuran je puno mudrosti, jer ima ljudi koji su nalik Ebu Džehelu. Kako je bila svrha da svi ljudi postanu kao Hazreti Ebu Bekr? Kuran je za uputu ljudi koji traže uputu, koji nisu kao Ebu Džehel. I što više proučavate Kuran, otkrićete više izvanrednosti u njemu. I vidjet ćete mislite da niko ne može odgovoriti na pritužbe. To je šeitansko mišljenje. Allah je obećao zaštitu u Kuranu, a čovjek treba Kuran da ga zaštiti. Ovo treba. Časni Kuran je za našu upotrebu. Nema nikakve ljudske pomoći za to. Allah će zaštititi časni Kuran. I svaka kritika protiv časnog Kurana, Allah dželešanuhu odgovara odgovor i Allah daje odgovor. I cijeli časni Kuran je takav. Onda naše slabosti, s našim slabostima, Hazreti Muslima kaže, jedan događaj je bio u Lahoru i nekoga je gurnuo na ulici Lahora. Drugi ljudi su bili potaknuti i upravo su htjeli da ga povride. Obećana Mesija kaže, razmotrajući tu vidimo da je on nešto istinito i čisto govori o tome. Poslanici Božji uvijek govori onako da veličaju Allaha. I ne treba smatrati da poslanici reaguju kako mi reagujemo i rade kako mi radimo. Ogromna je razlika između Božjih poslanika i običnih ljudi. Božji poslanici radi Allaha, a drugi ljudi radi sebe. I onda muslima on dalje kaže, Hazreti Mesih Maud alejsalam je spomenuo o namazu Hazreti Malvije. Kaže, on je jednom propustio jutarnji namaz, međutim on nije dozvolio da ta slabost uzme korina nego počeo još više da klanja i napravio napredak. I kad god bi osjećao da je pogriješio, on nije dozvolio da ide dole, nego uvijek nastoje to popravi i još bude jači. Dakle, kad on je uvijek išao naprijed dok Allahu glas ne kaže da je u redu. Dakle, kad god vidite slabost kod sebe, morate posvetiti tome pažnju, budite pažljivi o tome da to popravite i da napravite još veći napredak u vjeri.
Inače će vaša vjera biti uništena. U pogledu suprotstavljanja opozicije, zajednica poslanika postoji sredstvo napretka i o tome kaže Hazreti Mesih Maud, ovaj navod Muslih Maud. Da, kaže mnogo puta, Huzur kaže smo čuli ovaj događaj. On bi govorio, ako neprijatelji nas zovu uvredljivim imenom i vrijeđaju nas, mi se uvijek nadamo da će neki pobožni ljudi među njima posvetiti pažnju na našu poruku. Ako se oni ne vrijeđaju nas i nego šute, to je uznemirujuće. Običan mi sebi govorio primjer. Kaže, on je naveo primjer jedne, na primjer stari žene kao da djeca je vrijeđaju i napadaju, onda ona nešto rekne kao da ih proklinje i onda muslima ovdje govorio da ne smiju rugati se starim ženama. Međutim, neki ljudi to nisu slušali i na kraju stariji i roditelji djeci su odlučili da djeci ne smije biti dozvoljeno da idu napolje, nego trebaju biti zaključani i 3 dana su ih kazneni da izlaze napolje. Kad je ova stara žena nije vidjela ovu djecu, da ova djeca ne izlaze napolje, ona je išla od vrata do vrata i pitala šta se dogodilo tvom sinu, je li umro, je li ga zmija ujela, ili ga munja udala, ili šta, zašto ova djeca nisu napolje. Onda su ljudi vidjeli da ona još upotrebljavala više uvredljiv jezik protiv djece. Poslije toga takvo je bilo, takvo je stanje, a stanje poslanika je takvo da kad je stanje tako loše i oni osjećaju da kad ljudi šute, znači da ne obraćaju nikakvu pažnju, nego kad sikti i kad govore, znači da ipak obraćaju pažnju. Međutim, poslanice nisu kao ova stara žena da još povećavaju svoje uvrede, nego poslanici još moli Allaha za ove protivnike da možda ispravno ljudi između njih istupe i da prihvate istinu. I onda, jer ova opozicija postane sredstvo širenja poruke. Jedan put on kaže da je jedan došao koji je bio vrlo dobar pisac, došao Bećame Sele Salame i on ga je odredio da piše leksikon i kaže Nawab Sahib Rampur bio je popularni poeta i Nawab Sahib on napisao je veliki leksikon, međutim nije ga završio, a umro je prije toga. Tako da svi dokumenti Nawab Sahib je dao meni, Mesih kaže i traži od njega da to upotpuni. Mesih je rekao da Rampur ima mnogo ljudi koji nam se suprotstavljaju. Kako je onda mislio da dadne zavid bajat? On je rekao, ako mi neko dadne, ja sam bio impresiran time jer je sve to bilo ispunjeno ljubav prema običnom časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I onda je Molvi Sahib istupio i dao govor i u tom govoru je rekao da je Mirza Sahib oštar neprijatelj islama i da ponižava časnog poslanika. I rekao, ja razumijem iz njegovog govora da je zapravo Mesaja sigurno istiniti, inače kakav je bio razlog da on govori ove laži protiv njega. Sva pisanja i govor obično su bili puni ljubav prema časnom poslaniku, a neko to slaže i okrivi ga da vrijeđa časnog poslanika, on je sigurno ta osoba onda lažu. Kakva je potreba bila za to? On je trebao da kaže ono što je ispravno. On je napisao Dure Semin i hvalio časnog poslanika jako mnogo, obećan Mesija, jako mnogo hvalio Allaha. Međutim, kad je rekao da on piše loše o Allahu i časnom poslaniku, ovaj čovjek kaže, kad sam čuo njegov govor i njegove laže, ja sam bio spreman da bio siguran da obećam se istinit. I dao je zavid bajatu. Ponekad neprijatelji nastoji i da potaknu
i da naljute Ahmedi protivnike. Međutim, zapravo ta stvar na kraju postane korisna za ljude da prihvate istinu. Još je jedan događaj, ovo je vrlo stari događaj, vrlo starog vremena, da u oblasti Guđerat, Beo Kasid selo, da je Hazret Mesih imao u vrijeme drugog kalife Muslima. Bili su dobra braća neka i ljudi koji su tamo živjeli. I ja pamtim da su ovi ljudi dolazili i bili u društvu Obećanog Mesija alejhi selama i uživali su da sjedi u društvu Obećanog Mesija alejhi selama. I bio je jedan brat žene jednog čovjeka, Ališe, brat njegove prve žene od tog čovjeka. On se oženio Hazretom Ummul-Mu'minin pod Božjom uputom, tako da su ovi ljudi imali tamo neko neprijateljstvo. I prva žena mu je bila vrlo pobožna i ona je jako voljela Obećanog Mesiju. I people kaže, neko ko voli nekoga više od svoje majke, to je zapravo nije istina i nije nepatvoreno. Ima također pogrešno shvatanje ljudi da nemaju veze sa prvom majkom i sa drugom. Onda je rodbina ovog Muhameda Begum objavili neki liflet i Mesih Maud je rekao, vrata naše kuće trebaju biti zatvorena. I onda se neki razbolio. Pošto su kokoške obično budu vrlo uznemirene kad se nešto tako dogodi. I ova djevojka je također bila vrlo uznemirena i rekla je, molim vas zovite moju majku, moju prvu majku. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je pozvao i kad je ona došla i dala joj ruku, ona se osjećala bolje. Valjda ova djevojka se razboljela i ona je umrla. I ona je bila vrlo mirne i lijepe, fine naravi, voljela je djecu. I od druge žene svog muža nikada ništa nije rekla protiv Hazreta Amirul Mu'minin. Međutim, njegov brat je bio jako mnogo protiv i oni bi zavodili ljude. I govorio bi, ja sam njen brat, ja znam vrlo dobro. Ja vrlo dobro znam nju i on samo obavlja svoj posao i ništa drugo, nema nikakve istine u njegovom vladanju. Baš kao da... Jer kad brat od nekog kaže neku stvar lošu, onda ljudi to vjeruju da je to istina. Bilo je tamo 5 braće koji su živjeli tamo u to vrijeme. To je bilo prije Beštimog džamije što je izgrađena. Ljudi koji su dolazili u Kadijan, oni su odlazili u džamiju Mubarak, Mesdžid Mubarak ili Kalifatul Mesih prvom ili na grobove prvog kalife ili na grobove naših predaka i također tamo grob Obećanog Mesija, tako da je bio na tom putu, prema tome bilo je jedno mjesto gdje je poslije izgrađeno isto neko značajna građevina. I ovaj brat od žene jedne izgradio je tamo kuću. Međutim, on je bio snažan protivnik zajednice i uvijek je tražio priliku da zavede ljude. Jedan put se dogodilo tako da ovih 5 braća došli su u Kadijan i otišli su da vide bašću. Jedan brat je išao vrlo brzo i predvodio je drugi, Mirza Ališe. On je prepoznao ove ljude i vidio da su ljudi došli izvana. I on je pozvao i rekao, molim vas dođite i slušajte me. Tako da su oni svi došli. Šir Ali Sahib je došao i pozvao ih i pitao je zašto ste došli ovdje. Oni su rekli, Mirza Sahib tvrdi da je Mesija i Mahdi, zato mi smo došli da ga vidimo. Jer mi smatramo da je istinito svoju tvrdnju.
On je rekao da zašto ste vi prevareni, on je samo započeo svoj posao. Ja sam njegov brat i ja znam njegovo stanje vrlo dobro, međutim vi izvana ne znate stvarnost toga. To je bio znači brat običnog Meselisa. Nemojte slušati, vjerojatno njegovu, tu inače ćete patiti zbog toga. Tako da su ovi ljudi se pozdravili sa mnom i Šer Ali Sahib je shvatio da su oni možda impresionirani i da su njega prihvatili i kao da je on vrlo učena osoba. On se s njima rukovao, onda je vrlo ljubazno pružio ruku i imao je dojam, mislio je da je on bio dobra osoba da zavede ove ljude, da ih prevari. Međutim, jedan od tih ljudi je uzeo njega za ruku, rukovao se s njim vrlo snažno i glasno povikao svom bratu, ovdje ima nešto vrlo važno, molim vas dođite. Šer Ali Sahib je mislio ovo je nešto, oni jako impresionirani i misli su da je on rekao sve istinu i povjerovali mu, bio je vrlo zadovoljan i mislio je da njegov trik bio uspješan i svih 5 braće su bili zajedno i da su povjerovali njemu. Prvi brat je čitao Kur'an i hadis. Kaže, bio je šeitan, mi znamo da je bio, oni su međutim rekli ovom čovjeku, mi smo znali da ima šeitan na putu, mi smo sada sreli misleći na njega, mi smo sada sreli tog šeitana na našem putu. I on kaže na jednom mjestu, nema sumnje da Allahov blagoslov je kao rijeka. I ako uzmeš jednu kapu iz te rijeke, to ne čini nikakve štete rijeci, ne nanosi. Međutim, ako zuba ne obraća pažnju znakovima, to se vraća kao bumerang. Tako da su ovog čovjek je bio ponižen poslije u životu. I govorili su mu da je bio rođen bez ikakve svrhe. I rekao je da njegovi roditelji mogu da se vrate i vidjeli bi da je on potpuno bezvrijedna osoba i totine. A govori su njegov brat, misleći na obećao Meselisa, imaju 1000 ljudi koji mu vjeruju i koji ga slijede. I oni su govorili, mada je on govorio o obećanom Mesiji da je on nije istini, da ne treba ljudi da vjeruju u njega. Međutim, 100.000 ljudi su dolazili, postajali predani sredbenice obećanog Meselisa. Slično tome, obećan mi se bio određen u Kadijanu da dođu. Kadijanu nije bilo post ofisa, nije bilo nikakve institucije ili za vjersko ili svjetovno znanje. I on nije imao nikakav svjetski položaj ili popularnost. Kakav god je položaj bio, to je bilo ograničeno samo na Kadijani. I dakle, on je počeo svoju misiju u Kadijanu i ljudi su govorili, on je neuki, on je nepoznat, kako on može biti Božji poslanik, kako može doći Božji poslanik iz tako malog sela. Ako poslanik dođe, to bi trebao doći iz Amritsara ili Lahora ili nekog velikog grada. Ljudi koji su dolazili poslije tvrdnje, njegove tvrdnje, dolazili su da ga vide, oni su zaustavljali bi ljude da ne dolaze. I oni su torturisali ljude i mučili. I ponekad su morali da pate od ovih ljudi. Međutim, uprko svih ovih stvari, obično se je dobio objav od Allaha, ilham, koja kaže upozorenje je došlo ljudima. Ljudi neće to prihvatiti, ali će Allah ga prihvatiti i potvrditi njegovu istinu snažnim sredstvima. I onda Allah kaže, ja ću učiniti da tvoja poruka stigne do krajeva svijeta. I opozicija suprotstavljanja je bila toliko snažna u to vrijeme da jedan bio sluga koji je bio po imenu Reben Kila, tako nešto. On je bio vrlo jednostavna osoba. I on je radio takve stvari da je vrlo bio jednostavan. Jedan put ga je obično Mesija poslao u Batalu i tamo ga je sreo jedan čovjek koji je bio veliki vođa Ahli Hadis sekte. I on je rekao mu neko da je došao neko iz Kadijana i onda ga je sreo taj koji je bio veliki učenjak i lider
i rekao kako si ti istinu dobio u Kadijanu od obećane Mesije. Ljudi nastavljaju dolaziti u Kadijan i tog dana Molvi Sahib dogodilo se da je sreo pira i ovaj mu je rekao zašto gubiš svoju vjeru i zašto boraviš u Kadijanu uz ovog čovjeka. Međutim, on ništa od njega nije razumio, međutim, samo je ovoliko rekao ja ne vidim ništa loše. Kad je ovaj Molvi Sahib završio, on je rekao ja nisam učena osoba, ja ne razumijem ono što vi meni govorite, ali ja razumijem samo jednu stvar. Ja mogu jednu stvar vidjeti, da vi svaki dan idete oko batale i govorite o ljudima, da niko ne treba da ide u Kadijan i ljudi koji dolaze iz drugih oblasti vi ih zaustavljate i nastavite da ih zavedete. Međutim, ono što ja vrlo jasno vidim je da je Bog s njim, uz njega, a ne uz vas. Jer uprko svih vaših napora, ljudi u stotinama pješke dolaze u Kadijan. Međutim, vama niko ne dolazi. Tako da ljudi od Allah Đelešanu izgledaju vrlo mali na početku, ljudi ih smatraju poniznim, međutim, oni su Božji ljudi. Sada Hazreti Muslima kaže, sada džemat se raširio do svih uglova svijeta i sada se raširio mnogo više nego tada što je bilo. 700 ljudi, 700.000 ljudi je bilo na zadnjoj dželsi u Rabi. Međutim, kaže, u 4.000 ljudi bilo u džamiji, a sada u ovoj džamiji samo, Huzur kaže, u Londonu sjedi više od 4.000 ljudi. Tako da u Indiji oni su podigli veliku halabuku i suprotstavljanje. Čak u Indiji naša zajednica se raširila i sada naše misije rade u svim oblastima, Americi, Engleskoj, Indiji, Kini, Japanu, Sumatri i svim mnogim drugim zemljama. Naš džemat je osnovan i posao širenja poruke se odvija i dajemo obrazovanje afričkim narodima, afričkim ljudima. I ljudi koji poslaju partnere sa Allahom, tim ljudima je data uputa, Allah Đelešanu je to blagoslovio i stvorio novu vjeru i ljudi se koriste od toga i kaže u našem džematu Šahib Zada Latif je bio vrlo počasna osoba. On je bio jedan od tih koji je slušao poruku običnog Mesije selama i izišao je svoje kuće s nadom. On je krenuo na put za hadž, međutim kad je čuo za običnog Mesije, on se okrenuo, otišao u Kadijan i kad je to čuo, on je to prihvatio. Kad se vratio u Kabul, svoju zemlju, on je bio kamenovan zbog poruke što je prihvatio obećanog Mesiju. Tako da ljudi su mučeni na razne načine, međutim oni ne napuštaju istinu i rađe daju život svoj. Tako je Abdul Latif Sahib, kralj, je tražio od njega da napusti poruku obećanog Mesije, međutim on to nije prihvatio i kamenovanje. Prije nego što je izdahao, ministar je došao od njega i pitao kakvu god vjeru ima, čuvaj u srcu, ali jezikom reci da to poričeš. Međutim, on je rekao ne, ja to ne mogu prihvatiti. On je bio ubijen, međutim, odmah poslije toga je zavladala kolera u Afganistanu i još uvijek možete vidjeti uništavanje u Afganistanu. Slično tome kad je Muslima, kad su se prostavljali njemu, Allah mu je rekao, u zemlji će zavladati vrlo snažna kuga i stotine ljudi će umrijeti. I iako ova kuga bila dokaz istinitosti obećanog Mesija alejhi selama, i on je kao milost utjelovljena molio Allaha i tako je mnogo plakao i jecao da Abdul Karim Sahib, koji je blizu njega živio, jednog dana kaže, ja sam čuo glas nekoga kako plače i to je zvučalo kao da žena prolazi kroz porođajne muke. Onda sam uvidio da Hazreti Mesih ima obećan Mesija alejhi selam. On moli Allaha Đelešanu i moli Allaha, ja Rabi, ako sve tvoji robovi umru, ko će mene prihvatiti? Ova stvar je također veliki dokaz njegove istinitosti. Ova kuga je bila poslana za dokaz njegove istinitosti, međutim on ipak osjećao milost prema ljudima i sažaljenje. Ovo je standard milosti poslanika, Božih poslanika.
da Allah dželešanuhu stvori ljubav prema ovoj religiji u srcima ljudi i da također ljudi osnuju odnosu sa Allahom i da nam dadne strpljenje i sabor i također molite Allaha za ljude i za njihov da budu savladaju svoj sebični ego i da uvijek budemo ponizni, da savladamo svoju ljutnju i da uvijek radimo za ispunjenje misije Obećanog Salame, da odigramo svoju ulogu i da činimo sve one stvari za koje je obećana Mesija Alejhiselam savjetovao ljude da radimo. I svi članovi džemata i on to očekivao od svih članova džemata. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.